Aku merasa gelisah akhir-akhir ini. I've been feeling restless lately. Apa yang mengganggumu? What's been bothering you? Aku terus khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa aku kendalikan. I keep worrying about things I can't control. Seperti apa? Like what? Seperti bagaimana orang memandangku, atau apa yang mungkin terjadi besok. Like how people see me, or what might happen tomorrow. Itu terdengar berat. That sounds heavy. Memang, aku merasa pikiranku tidak pernah tenang. It is. I feel like my mind never rests. Mungkin karena kamu mencoba mengendalikan terlalu banyak hal. Maybe because you're trying to control too much. Tapi kalau aku tidak melakukannya, semuanya bisa berantakan. But if I don't, things might fall apart. Itu ilusi. Kamu pikir, kendali sama dengan rasa aman. That's the illusion. You think control equals safety. Lalu apa yang harus kulakukan? Then what should I do? Fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kamu atur. Focus on what you can actually manage. Bisa beri contoh? Can you give me an example? Kamu tidak bisa mengendalikan pendapat orang, tapi kamu bisa mengendalikan tindakanmu. You can't control people's opinions, but you can control your actions. Jadi ini lebih tentang diriku daripada mereka? So it's more about me than them? Tepat sekali. Damai dimulai dari dirimu sendiri. Exactly. Peace begins with yourself. Tapi aku takut orang akan menghakimiku. But I'm afraid people will judge me. Mungkin iya, tapi penilaian mereka bukan di tanganmu. They might, but their judgment isn't in your hands. Sulit untuk tidak peduli. It's hard not to care. Kamu boleh peduli, tapi tanpa mencoba mengendalikan. You can care, but without trying to control. Bagaimana aku tahu bedanya? How do I know the difference? Tanyakan pada dirimu, apakah ini tanggung jawabku atau bukan? Ask yourself, is this my responsibility or not? Dan kalau jawabannya bukan, and if the answer is no, Maka lepaskan dan simpan energimu. Then let it go and save your energy. itu terdengar sederhana tapi tidak mudah. That sounds simple but not easy. Benar, tapi latihan membuatnya lebih mudah. True, but practice makes it easier. Bagaimana cara melatihnya? How do I practice? Dengan menyadari pikiranmu saat mulai lari ke hal-hal yang di luar jangkauan. By catching your thoughts when they wander to what's out of reach. Lalu, and then, Tarik kembali ke apa yang ada di depanmu. Bring them back to what's in front of you. seperti menyelesaikan tugas hari ini. Like finishing today's task? Ya, langkah kecil menciptakan kedamaian. Yes, small steps create peace. Tapi bagaimana dengan masa depan? But what about the future? Persiapkan lewat tindakan hari ini, bukan dengan kekhawatiran tanpa akhir. Prepare with today's actions, not with endless worry. Jadi saat ini yang paling penting? So the present moment matters most. Ya, karena hanya disinilah kamu punya kendali. Yes, because it's the only place you have control. Tetap saja rasa takut terus datang. Still, fear keeps coming back. Itu normal, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu. That's normal, but don't let fear run the show. Aku merasa lelah karena terus khawatir. I feel tired from constant worry. Karena khawatir menguras energi tanpa memberi hasil. Because worry drains energy without giving results.
Jadi fokus pada yang bisa ku kendalikan akan menghemat energi? Then focusing on what I can control saves energy? Tepat sekali, dan itu menumbuhkan ketenangan. Exactly, and it builds calm. Tapi bagaimana kalau aku gagal? But what if I fail? Kegagalan bagian dari pertumbuhan, bukan akhir. Failure is part of growth, not the end. Jadi aku cukup mencoba lagi? So I just try again? Ya, setiap kali kamu kembali, kamu makin kuat. Yes, each time you return, you get stronger. Kadang aku merasa lemah. Sometimes I feel weak. Kamu bukan lemah, kamu manusia. You're not weak, you're human. Tapi aku ingin kuat. But I want to be strong. Kekuatan yang nyata adalah kendali atas diri sendiri, bukan dunia. Real strength is self-control, not world control. Itu masuk akal. That makes sense. Bagus, karena damai bukan soal melakukan lebih banyak, tapi melepaskan yang bukan milikmu. Good, because peace is not about doing more, but about letting go of what's not yours. Jadi damai adalah pilihan. So peace is a choice. Benar, dan kamu bisa memilihnya setiap hari. Exactly, and you can choose it daily. Bahkan saat hidup terasa berantakan, even when life feels messy, Apalagi saat itu, damai paling penting di tengah kekacauan. Especially then, that's when peace matters most. tapi bukankah orang-orang masih banyak berharap padaku? But won't people expect more from me? Harapan mereka adalah tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawabmu. Their expectations are not your responsibility. Menakutkan kalau mengecewakan mereka. It's scary to let them down. Mungkin, tapi kebebasan memang lebih menakutkan daripada tekanan pada awalnya. Maybe, but freedom is scarier than pressure at first. Jadi aku butuh keberanian. So I need courage. Ya, keberanian untuk fokus pada jalurmu sendiri. Yes, courage to focus on your lane. Dan kesabaran dengan diriku sendiri. And patience with myself. Tentu saja, damai tumbuh bersama kesabaran. Absolutely, peace grows with patience. Lalu dari mana aku mulai? So where do I begin? Mulailah dari hal kecil, napasmu, pikiranmu, langkah berikutmu. Start small, your breath, your thoughts, your next step. Itu terasa bisa dilakukan. That feels manageable. Ya, karena itu saja yang benar-benar kamu miliki. It is, because that's all you ever truly have. Jadi kalau aku fokus pada itu, aku dalam kendali. So if I focus on that, I'm in control. Ya, kendali atas dirimu, dan itu sudah cukup. Yes, in control of yourself, and that's enough. Cukup untuk hidup dengan damai? Enough to live with peace? Ya, cukup untuk akhirnya beristirahat di dalam dirimu. Yes, enough to finally rest inside.